Assalamualaikum warahmatullahi. Kami akan membentangkan welding defect and prevention. Dan ini ahli pulang kami. Nama saya Muhammad Yadi. Nombor kad matrik saya 09 DEM 23F1040. Hai, nama saya Muhammad Azhar Wong. Nombor kad matrik saya 09 DEM 23F1041. Hai, saya Muhammad Irfan, 09 DEM 23F1042. Hai, nama saya Muhammad Ridwan, 09 DEM 23F1043. Introduction. Welding defect refer to imperfection or flaw that occur on the welding process, compromising the integrity of the weld joint. This defect can adversely affect the structural and mechanical incomplete fusion and distortion. So, chill metal arc welding. Excessive sputter. Excessive sputter is a term commonly used in welding. It refers to the excessive scattering or splattering of molten metal particles sputter during the welding process. So, dekat sini excessive sputter ni dia macam kalau korang buat apa, arc welding ni kan masa korang buat kan, korang perasan yang macam kadang-kadang ada sometimes korang buat tu, korang habis welding tu dia dekat tepi-tepi tu dia ada macam kecil-kecil kecil-kecil punya metal. So ni dia dinamakan sebagai excessive sputter lah. Undercutting. Undercut refer to the groove or depression that form along the edge of the weld bit where the base metal has melted but has not been adequately filled by the filler metal. So undercutting dia biasanya macam lepas korang welding tu, lepas korang tengok result yang korang welding tu kan, nanti dekat tengah-tengah tu dia macam ada tenggelam sikit. So tu dia namakan dengan undercutting lah. So biasanya undercutting ni dia terjadi disebabkan banyak faktor, antaranya sama ada korang masa welding tu korang terlalu laju, korang tak maintain speed tu, ataupun korang tekan sangat masa korang welding tu. Slag inclusion. Slag inclusion are non-metallic particles trapped in the weld metal or at the weld interface. Slag inclusion result from improper slag removal, faulty welding technique, improper access to the joint or bolt. So slag inclusion ni dia macam masa korang lepas korang welding tu, korang dapat tengok yang dia ada macam kecacatan dalam welding korang. Macam ada lubang sikit ataupun tertimbul sikit ke. Tu benda ni dia terjadi sebab sama ada teknik korang salah ataupun korang masa sebelum korang welding tu korang tak bersihkan betul-betul lah guna brush tu. So dia ada non-metallic dekat atas workpiece tu. So masa korang welding tu dia akan jadi slag inclusion. Porosity. Porosity in welding refer to the presence of small void or hole in the weld bed or the surrounding area. This void can weaken the weld and reduce its overall integrity, which can ultimately compromise the structural integrity of the entire welded component. So porosity ni dia terjadi disebabkan sama ada korang punya current tu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. And porosity ni korang tengok kan, dia macam masa lepas korang welding tu dia ada lubang yang kecil-kecil, So benda ni dia defect lah. Dia defect untuk arc welding. So yang next, incomplete fusion. Inadequate melting and bonding between the base metal and weld metal can result in incomplete fusion. This may be caused by insufficient heat input or improper welding technique. So incomplete fusion ni dia macam
apa ni macam contoh korang lepas welding tu korang nak buat join yang T tu kan. So masa korang welding tu 1, 2 kan. So dia tengah-tengah tu dia ada kosong. So ni disebabkan sama ada korang tak guna teknik ataupun cara yang betul ataupun masa korang welding tu masa korang prepare nak welding tu yang join tu korang tak buat betul-betul. So dia ada dia tak sambung lah dekat tengah. Jejas sambung yang dekat tepi. Dia tak sambung penuh. So yang last kali cracking. Well cracking can take various forms including hot cracking, solidification cracking and cold cracking. Hot cracking happens during solidification while cold cracking occur after welding due to hydrogen embrittlement or other factor. So cracking ni biasanya diorang kata retakan lah dalam membuat welding ni. So benda ni cracking ni dia terjadi sebab sama ada korang punya environment tu terlalu sejuk ataupun korang punya setting current tu terlalu low lah. So dia akan jadi cracking. Dia akan jadi retakan. So yang ni adalah contoh-contoh defect arc welding. So seperti yang saya katakan, SSC Sparta tu macam yang korang tengok lah, yang dia ada percikan yang kecil, yang metal percikan yang kecil-kecil tu. Dekat situ. Undercutting ni macam ni lah, yang dia tak full, dia ada undercutting. So slack inclusion macam ni, dia ada lubang, bukan lubang, dia macam defect sikit lah. Dia ada macam ada yang tenggelam sikit-sikit. So porosity yang seperti yang saya katakan tadi, dia ada lubang-lubang sikit. Yang ni incomplete fusion, dia ada lubang lah. Masa korang buat join tu dia tak join penuh-penuh, dia ada lubang sikit. So yang cracking ni. How to prevent? Electrode selection. Choose the appropriate electrode for the specific welding application. Electrode with the right coating and composition can help prevent defect. So electrode selection ni penting lah untuk masa korang buat welding arca ni. Sebab kalau korang guna salah electrode, tak jadi lah welding korang. Clean base metal. Ensure that the base metal is clean and free of contaminants, rust or grease before starting the welding process. Proper cleaning helps in preventing defect like porosity and incomplete fusion. So clean base metal ni macam yang saya cakap, sebelum korang buat, korang kena bersihkan dulu lah permukaan workpiece korang supaya tak terjadi slack influsion apa semua. So yang ketiga, correct electrode angle and speed. Maintain the correct electrode angle and travel speed during welding. Incorrect angle or excessive speed can lead to defects such as undercutting and incomplete fusion. So correct electrode angle and speed ni bagi contoh angle yang betul masa buat arca welding ni kan 45. Korang janganlah buat macam sampai korang buat angle 90 tegak sangat kan. Korang kena buat sampai 45. Lepas tu yang speed pula, korang jangan terlalu laju, korang kena maintain speed tu. Supaya masa dapat result tu, korang dapat dia punya result tu bagus lah. Optimal current setting. Use the recommended current setting for the chosen electrode diameter and welding condition. Adjusting the current appropriately help prevent issues like excessive sputter and incomplete fusion. So current setting ni pun main peranan lah dalam arca welding ni. Sebab kalau contoh korang punya current terlalu tinggi ke atau rendah ke, nanti akan jadi excessive sputter ni ataupun incomplete fusion. So proper electrode handling. Store electrode in a dry environment and follow proper handling procedure to avoid moisture absorption. Moisture contaminated electrode can contribute to defect like porosity. So proper electrode handling ni macam batang electrode tu korang kena simpan dalam tempat yang betul lah. Jangan korang simpan dekat tempat yang basah ke, terkena ni ke. Kalau korang tengok dekat
korang ambil elektrod dekat bengkel ni kan dia simpan dekat satu tempat yang ni yang panas tu kan. So korang kenalah simpan elektrod tu dalam tempat yang betul. Yang last sekali, welding technique. Train welder in the correct welding technique, consistent and proper execution of the welding process help minimize defects such as undercutting and incomplete fusion. So welding technique ni teknik untuk apa? Untuk sempurnakan masa korang buat welding tu kan. So supaya tak terjadi kecacatan lah, korang kena training lah selalu untuk dapatkan result yang bagus. So, hi guys, nama saya Muhammad Ridwan. Saya akan menerangkan tentang the defect of oxide acetylene welding. So, the first thing first is the defect of oxide acetylene welding is overheating and burn. So, apa kita tahu masuk overheating tu terlalu panas. So, excessive heat can cause the base metal to overheat, leading to burn through special intense materials. Proper flame adjustment and control of welding speed are crucial. So, maksudnya kat sini, haba yang berlebihan boleh menyebabkan logam asas menjadi terlalu panas. Maksudnya, haba yang berlebihan boleh menyebabkan kita punya workpiece panas dan berlubang. Terutamanya dalam bahan nipis. Terutamanya dalam workpiece yang nipis lah. So, pelarasan jalan api yang betul itu penting dan kawalan kelajuan juga penting untuk mengelakkan daripada overheating and burn. So yang kedua, surface contamination. Presence of contaminants like oil, grease or oxide on the base metal surface can lead to defects such as porosity and incomplete fusion. So cleaning before welding is essential. So maksudnya kat sini ialah kehadiran bahan cemar dalam workpiece atas permukaan workpiece. Seperti macam kerat-kerat yang kan di atas surface permukaan workpiece. Ini akan menyebabkan workpiece kita tercemar lah. So, bagi mengelakkan ia tercemar, kita first thing first kita kena bersihkan workpiece kita dengan brush lawai. So, yang ketiga ialah weld bed irregularities. Inconsistent touch movement or improper manipulation can result in irregularities in shape and quality of the weld bed. Maksudnya kat sini ialah pergerakan welding yang tidak konsisten atau yang dimaksudkan dengan tidak betul boleh menyebabkan weld bed irregularities. So kita punya movement dalam buat welding tu kena cantik lah daripada mengelakkan daripada weld bed irregularities. So yang keempat ialah flame adjustment issue. Incorrect adjustment of oxygen and acetylene flow rates can lead to an imbalanced flame, causing defects like incomplete fusion, overheating or poor penetration. Maksudnya kat sini ialah kita punya adjustment sebelum melakukan welding. Macam oksigen dengan gas oksigen dengan acetylene kita adjust dulu mengikut kadar yang betul bagi membuatkan api tu balance. Kalau api tu tak balance, boleh menyebabkan defects lah, like incomplete fusion, kepanasan berlebihan dan poor penetration. So seterusnya, how to prevent the defect of oxide acetylene welding. The first thing first is follow proper welding procedure. Maksudnya kat sini, prosedur kipalan yang betul melibatkan penyelidikan yang teliti, memastikan permukaan kerja yang bersih dan menggunakan peralatan yang keselamatan yang sesuai. So kita kena ikutlah dia punya proper welding procedure bagi mengelakkan daripada defect of acetylene welding. So yang kedua, maintain cleanliness of the base metal. Seperti apa yang saya cakap tadi, sebelum kita buat start welding, kita kena bersihkan permukaan workpiece kita daripada mengelakkan daripada surface contamination. Yang ketiga, ensure appropriate flame setting. Maksud dari sini,
kita punya api tu dia adjust dengan betul bagi memastikan api itu stabil dan tidak menyebabkan overheating pada workpiece kita. Dan yang keempat yang terakhir, describe welding teknik. Kat sini ini macam masa kat sini kita punya teknik welding tu kena ada. Kalau tak ada kena belajar lah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, jadi saya akan menerangkan tentang gas metal arc welding, iaitu dia punya kecacatan. Yang pertama ialah excessive penetration. Overly high welding current or prolonged arc time can result in excessive penetration, causing issues like burn through and distortion. Maksudnya dekat sini ketika kita buat welding, kita tak boleh tinggikan dia punya current, dan terlalu lama di atas besi tu nanti dia akan cepat berlubang. Seterusnya ialah undercutting. A groove along the weld toe or base metal adjacent to the weld may occur due to excessive heat or improper welding technique, leading to reduced joint strength. Maksudnya ni kita kena semasa welding kita perlu pakai menyesuaikan kepanasan dia dan menggunakan teknik welding yang betul supaya dia tidak mengurangkan kekuatan hasil daripada welding tersebut. Seterusnya ialah incomplete penetration. Failure to achieve full penetration into the joint can weaken the weld. It may be caused by insufficient heat input, improper welding angle, or excessive traverse speed. Maksudnya dekat sini ialah penebusan yang tidak komplit. Bila kita cepat sangat welding, nanti dia akan kurang kuat dan dia boleh cepat patah. Dan sebab yang lain adalah input panas yang tidak sesuai dan terlalu cepat dalam welding. Seterusnya ada spatter. Unwanted droplets of molten metal can land on the surrounding surface, leading to spatter. Spatter is often caused by improper shielding gas flow, incorrect wire feed or poor contactive condition. Spatter ni maksudnya dia punya serpihan-serpihan yang kita tak nak, nanti bila dia jatuh dekat atas workpiece, nanti bila kita welding dia akan mengganggu kesempurnaan welding tersebut. Ni adalah kerana kita menggunakan wayar yang tidak sesuai dan condition barang yang tidak sesuai. Jadi cara untuk mengurangkan kecacatannya adalah preventing defect in gas metal arc welding involve careful attention to various factors. By incorporating these preventive measures, welders on significantly reduce the occurrence of defect in gas metal arc welding, producing high qualities and reliable. Maksudnya cara kita nak mengurangkan kecacatan dalam gas metal arc welding, kita perlu melibatkan berhati-hati dalam welding dan beberapa faktor yang lain. Dalam mengurangkan kecacatan ini, kita dapat mengurangkan kecacatan dalam gas arc welding dan dapat menghasilkan welding yang kualiti yang tinggi dan bagus. Antaranya ialah proper shielding gas selection, iaitu kita perlu memilih gas yang sesuai agar dia tak menghancurkan workpiece kita. Seterusnya ialah clean base metal. Kita perlu membersihkan permukaan workpiece supaya tidak mengganggu kesempurnaan welding kita.
correct welding parameters. Correct welding parameters ni kita perlu kena jangan welding tu besar kecil nanti dia akan menyebabkan kecacatan. Kita juga ada optimal welding teknik, iaitu kita perlu welding menggunakan teknik yang betul agar tidak mengganggu kita punya welding. Lepas tu kita perlu kontrol panas input supaya dia tidak terlalu panas dan akan menembusi workpiece kita. Seterusnya adalah quality assurance. Kita memerlukan kualiti barang yang kita guna supaya dapat menghasilkan welding yang sempurna. Itu je daripada saya. Okey, saya akan membentangkan tentang gas tungsten arc welding. Tungsten inclusion. Tungsten inclusion occurs when particles of tungsten from the electrode became trapped in the weld metal. This can happen if the electrode is not properly ground or if it contacts the molten weld pool. Dia cakap tungsten inclusion ni boleh jadi bila ada partikel daripada tungsten daripada elektrod yang panas, dia terperangkap dekat dalam weld metal, dalam workpiece kita. Kalau kita tak letak elok, nanti elektrod yang cair tu dia akan terperangkap dekat dalam landasan yang kita tengah buat tu. Dia akan jadi macam pula jadi macam kolam lah. Kolam yang ada yang tumpuk tu. Itu tungsten inclusion. Arc wandering. Unstable arc wandering during weld can lead to irregularities in the weld bed and affect the overall quality of the weld. Maksud dia, kalau kita punya welding tu dia tak stable, masa kita welding tu kan, kalau kita welding kan dia ada macam kita ada gerakan dia akan kiri sikit, kanan sikit, kiri sikit, kanan sikit kan. Kalau kita buat benda tu tak betul, dia akan kacau kita punya welding tau. Kita punya kualiti dia akan kurang. Kualiti dia akan terganggu kalau kita tak buat pergerakan yang betul. Next one, porosity. Similar to the other welding process, porosity can occur in GTAW due to gas entrapment in the weld metal. Maksud dia sama je macam welding yang lain. Porosity ni dia boleh jadi gas entrapment. Maksud dia macam macam mana cakap? Gas dia tu macam mana cakap dia lebih kurang macam arc wandering tadi. Kalau pergerakan tak betul, kita punya distance pun masih dekat ke jauh sikit, dia akan jadi porosity. Itu porosity. Lepas tu lack of fusion. Failure to achieve proper fusion between the wet metal and the base metal, often due to improper torch movement or coordination with welding speed. Ini pun sama juga, tapi ini dia lebih kepada speed. Dengan cantuman besi, satu besi dengan satu besi yang lain. Bila kita nak welding tu, kita punya pergerakan, kita punya speed, kita punya kawalan api pun kita kena kontrol. Semua tu kita kena kontrol. Kalau kita tak kontrol pergerakan apa semua tu, dia akan jadi lack of fusion. Okay, next. Okay, macam mana kita nak mengelak, how to prevent? The key measure to prevent proper tungsten electrode preparation. Kita kena buat preparation dengan electrode. Macam berapa banyak electrode kita pakai kan. Jenis apa pun kita pakai, itu dia kita kena tengok dekat faktor tu untuk preparation. Effective shielding gas coverage.
Ini berapa banyak gas yang kita pakai ya. Macam kalau lebih gas kadang-kadang nanti dia boleh tambah heat. Dia boleh hilang kontrol untuk kepanasan api tu kalau kita nak welding. Ni clean base metal. Clean base metal ni macam workpiece kita tu tak boleh ada debris lain tau. Benda-benda kotor lain, besi lain ke, karat ke, apa benda ke, kita kena jaga yang tu. Control heat input. Control heat input, kawal kepanasan api. Kepanasan torch yang kita nak pakai tu. Lepas tu correct welding technique. Ini correct welding technique yang macam saya cakap tadi, dia ada pergerakan dia, ada kiri kanan sikit. Dia ada aturan-aturan dia tu. Dia kena elok pergerakan dia. Tak elok, nanti jadi macam tadi like fusion. Joint preparation. Joint preparation ni nak gabungkan besi lain dengan besi yang lagi satu. Itu pun kita kena buat preparation juga. Okay, conclusion. In conclusion, welding defects can compromise the structural integrity and reliability of welded joint, emphasizing the importance of preventive measures and quality control. Common defects such as porosity, incomplete fusion, cracks, and undercutting arise from factors like improper technique, inadequate equipment maintenance, and insufficient cleanliness. Maksud dia welding defects ni boleh kacau kita punya workpiece tu jadi buruk, jadi cacat. Kita tak nak benda tu. Kita tak perlukan benda tu. Kalau kita tak jaga benda tu, dia akan ganggu kita punya workpiece. So kita punya matlamat tu dah tak ada tau. So kita kena jaga. Conclusion tu, to mitigate these issues, welders should follow proper procedure, choose suitable welding parameters, and ensure meticulous joint preparation. Ini maksud dia welder, orang yang welding tu, dia kena ikut satu-satu prosedur SOP, kita kena ikut satu-satu. Sebab kalau kita tak ikut, dia akan lead kepada kecacatan dekat workpiece. Conclusion 3, regular inspection, adherence to industry standards, and ongoing training contribute to minimizing welding defects, ultimately resulting in strong, durable, and high-quality welded structures across various application and industries. Maksudnya, kalau ada kecacatan ni, dia akan ganggukan kita punya perniagaan dekat dalam industri welding ni. So, sebarang kecacatan, welding defects ni kita tak perlukan benda, kita tak perlukan. Kita macam mana kita cakap, benda ni kita kena buat perfect lah. Dia tak boleh sikit je, tak boleh je, sikit je dia punya cacat tu, tak apa, tak boleh. So kita kena buat benda tu perfect. So bila kita punya tu perfect, dia akan meningkatkan kita punya industri dalam industri welding ni. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.